رب العالمين الودود الغفور الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنبو أنكرو لمنك لبلا كفني نواتي نيونالا أنشاما سباتيني مي أنكا سوكونو كداكا fitna mi na chori me bi dunia kono na dogoninte slama fosima ayre dogoninte dunia na kono foima mi ye coronavirus ye mau sabatini me ni wati nyona la biko sebe o kaso kono anfaw ani ambaw la jarabili bela mi na nyasini me dukolo ko gambi na kani me sababu ye ka do ka limanya fitini mi mo bolo ka klawla na yere kani me sababu ye ka adama dendo ye bara do la Allah taala mason bara munuma na yere kani me sababu ye ka do ye kono na filibelebele bonda kono ame bi hakilla jigi damna ni munye folo jani anye do anka temula ame yafa ambadoma ambade munu tefe Allah taala kuma kan ye chori neni au kana ina ala kara kuma kan sen mamba ko sallallahu alaihi wasallam lari mina anana ta'ifa sokono makaka uya kele oya neni oyukuma kuntambe fama na yarabbola makaka ta ta'ifa ka beta dususuma nyini ta'ifa asemi kala ta'ifa olu ya labeni kabakuru ne ka bon o yenaloma woni demsa ndabo ka ala karabo sallallahu alaihi wasallam bashibe kanga jigi ka bo ala karama jolibe kanga jigi ka bo kira belebele ni ma sallallahu alaihi wasallam ala taala yemeleka uchi kana muhammadu soro ni sigiyorola ni joyorola nyamunke nina Allah taala awne ci kana ko kana nunu ka so halaki ko ka kuru fulani lasigi nunu ka soma ala kara ko melekawma minu nana intervention bonda kono melekaw aw ya fo Allah taala ko ye ya fa nunuma ni nunu ba don ka fo be kanga bara minke ni nunu ba don ka fo ko ne ka woleli ye noro ye oma ni nunu ba don ka fo ko ne ka woleli ye sabati yoma ni nunu ba don ka fo ko ne ka woleli ye arnyenye sigi yoma nunu tena ne labena ni kabakuru anini nyonai ala kara ya fala to ifa kawma ka banfana ka duwa ke to ifa kawye ala ye bondembo nunu la ye bonsombo nunu la mu benele ala taala kelenya dugukolo ko ka anfawni ambaw ma minu be video bloqué la ka slamo ka video bloqué aw me ya fa o ma ka klafana ka duwa ko ye ala ma hakili nyuma dila awni oluma no ba don ka fo ala kuma kam me kanga chori ka ala kuma kan bali foli ma wala ma ka ala taala kuma kan signale no ba julmuni akololo nunu teni barake adama do no be se filila me ame duwa ko oye ame ala taala dalila sigli nyuma ala ma anoyala o bela ka foni amfaw ani ambaw ame banfana ka mira slama bela ka fonina anin ne manka on ka dina kaseni ne nima aw ni manka aw nyeni bela ka foni ka toy anye duwa ko ye ka banfana ka Allah taala dali sigini nyuma ka noya oye Allah taala bolo ala mokela amfaw ani ambaw ame foli la islam bema aw ya yara ka foko aw sabadoni me aw ka ala kuma kan lamenima aw tefe mashiye aw baleni kuma kan lamenima ame aw fana fo foli la dante foli mina aw kan lameni ko nyumani aw ka tasiri ame Allah taala dali ka keneni aw masini nyesi nyuma Allah taala bolo ala mokela ame foli nyana man la se badem bela ka fonima ma minu torola ka ben video ni signale ni ma kada kan directi ye munye beta la me wati kele do be no lu segina kana so kono obe directi la me do yara be no lu wulla ka suno la du sago be directi la me kata ye ka fo ko directi ne kele ne ba ye ka page kan
an kan ɲɔgɔn si tɛ se a ye la donc nin tɛ baara ye directement lawuli o kosɔn k'i kelen y'a kɛ k'i yɛrɛ mafilɛ a lawulila mun kosɔn message min bɛ kan ka fɔ an bɛɛ la ka fɔ nin ye se an yɛrɛ nafala la mais alhamdulilahi rabbil alamin ni video fana video min kɛla kunu video récupéré la an bolo Facebook kɔni bɛ kan k'o ka enquête mɛnɛ video kan mais Alahu Taala dali ka sutara bɛn ni video ma ka video ɲuman lase an ma an faw ni an baw ye se video ye la nɔgɔya bolo ma Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la mais an faw ni an baw video le be bloqué mais adamaden tɛ se bloqué la dɛ video be bloqué mais kumakan minnu bɛ kan ka bɔ o tɛ se bloqué la dɛ kira balila mais Ala kɛra ma bali Alahu Taala kumakan fɔli ma an ma Alahu Taala dali ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala m'o kɛ la bi rendez-vous ye message ye bi rendez-vous ye nouvelle belebele ye k'a lase dunuya n'a kɔnɔfɛn bɛɛ la ka fɔ ni ma aujourd'hui nous avons un message pour tous les musulmans sans exception. Et ce message-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'adresse d'abord à son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après cela, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à toi et moi. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans ce verset-là, dans cette sourate-là. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, aujourd'hui, nous sommes tous éprouvés. Aujourd'hui, tout le monde est enterré chez eux à la maison. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le Saint-Coran. C'est une lumière, c'est le Saint-Coran qui nous guide. Les paroles de Allah subhanahu wa ta'ala, ça guide l'humanité. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez la parole de Dieu avec une concentration divine. Essayez de vous concentrer, écoutez la parole de Dieu. Allah s'adresse à son prophète Muhammad. En fauni, en baou, en yeni kumakan lame. Allah Ta'ala be kangari belebele la Muhammadou, subhanallah. Il met le prophète en garde, subhanallah. Il dit à Muhammad, si tu fais ceci ou cela, Allah Ta'ala kenime ka kangari belebele la ka donka kuntigi. Allah Ta'ala Muhammadou kanu. Mais minye tuya folie, Muhammadou ka kanunte Allah Ta'ala bali tuya folie la ala kere kumate anuma subhanallah. Masa minte konona fili, masa mi yerete jigitige, ni masa be fe ka kumana ka chidenye, sebekoro kumala, comme nous mandi ale Allah Ta'ala, na bo fo Muhammadou ye, aba foni sebekoro folile, nini nkofana sabatila Muhammadou sonomeni aktewali la, Allah Ta'ala koko me Muhammadou ma konona, abe sinko befo Muhammadou ye, kasoro Muhammadou masafolo, sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Allah s'adresse à son noble prophète Muhammad. Il y a eu des messagers avant toi, il y a eu des prophètes avant toi. Muhammad, لئن أشركت, avec la pression des mécréants, la in ashrakta, si tu délaisses la parole de Dieu, la in ashrakta, si tu t'associes avec les mécréants, la in ashrakta, si tu cèdes à la comme Muhammadou, tu ne connais pas mintemena. Makaka furu ka pression no ka balaya no ka neni na kala sababu ye Muhammadou ka dina nimbla. Karamo ni nunu mau ka la nyini kala sababu ye fari fala kuita barala. Ala ko ni ninu ye ella shu flanga foyama kuye farao kan ko aw yo ka jo bato sangele aw ye ne fana Ala Ta'ala bato sangele Muhammadu ne ala be mi fiye la in ashrakta ni ye masagbere bato ka fara neka la in ashrakta ni ye kunzigi bla jila ka ta ka min ko ye furaye la in ashrakta ni ye fendo ta ka fara iyere bolo kan ko be madame ki boy ka kono na filila Allah Ta'ala ko Muhammadu ma la yahbatanna amaluka ne Allah Ta'ala mi kabara betien ni ede ke danfon ka son herme ede kafsa ni dunya na kono fembe ede era joyoro ka boni Allah Ta'ala bolo sana ni danfembe e kafsa ni meleka wiye kafsa ni adama don ye kafsa ni jina wiye Muhammadu ne Allah Ta'ala be ni fiye sebe koro folila la in ashrakta Muhammadu ni flanka foya yeli donina ni ye flanka foya ke ni mawi la su flanka foya ma subhanallah. Da flanga foya ni te ko deniye Allah Ta'ala bolo ayere yeni kuma kan nyasin folo akati dembelemla ako Muhammadu la yahbatanna amaluk ini ka baraji
Mau kenime ka salati munu kiye sunitle. O nema bebe kanga sima. Meni flanka foya misikala zarati yeli donina. La yahbatanna amalu. Ini ka fisamantia ne alaka danfon chama. Ne alabi valeri bobila. La yahbatanna amaluka. Ika bara munu na korota nime. Ne alabi ka bara bela kafoni labe. Subhanallah. Ja alau ta'ala mi tolon flanka foya la. Ayera ye kangari da folo danfon ka son herema e flanka foya conséquence flanka foya dulumu koni Muhammad yi tolon ala sallallahu sallam ale alau ta'ala be sinka Muhammadu ka bara bela kafoni labe ate da ma de wala takunanna min al khasirin Muhammadu ifana meke ma bonunu chama kiyamalo ma munu be la fili jahannama kono ibi yera yo lu chama subhanallah. Allah, il dit à son prophète, certes, il dit à son prophète, si tu associes un autre Dieu à moi, Allah subhanahu wa ta'ala, toutes tes œuvres seront annulées et tu seras parmi les perdants le jour de la résurrection. Allah, il a dit ça à qui? Il a dit ça à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-ishraku billah. Kama sabere bato kafara alaka ka konona fili kodo ta ka obla au kanyana mayala ala karama nanini ala karama minfo. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été épargné, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu ce genre de message venant de son Seigneur, chers parents, chers frères et sœurs, qu'allons-nous faire? On tabe kala munye Muhammadu ala kokona yake kona abara yere suma mena ka bara ou fait kwa ka baraji bebe chien ni yoro tabolo kiyamando Allah Ta'ala be klafana ka Muhammadu fara mauka mamunu bonoto jangata kono kiyamalo eslamau. Raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam amatolo flanka foya la fota bunda kono kewali bunda kono miria bunda kono ala kera ya chajanya ka bo flanka foya su bela ka fonima bi flanka foya o le kanime bi ka ke daluye onbolo on kanime ka mbolo ke flanka foya o de la anta nyanyini koko nabe na takadi ama anka dina ni konona la amma ko fosita la e adamade no ko ka amiri la adamade no ko ka shukola adamade no ko ka le ka kodoye e adamade ka miria ka yeli o ka shuko ka yeli on slama miliare mi medu kolo ko an bela ka foni me sinka tu o kuma kan su nyona ko kanga dina ta suko kan ni miriya uda eslama ni an tola ni bonda kono yala eske an manka slama yala ka kanatike eske an manka slama ya dambe na valeri bo ala eske an manka slama ya yere titiri bo ala du kolo ko an ko tawma ko ka dina e tolonde an ko tawma no talo ka alabato yoro la o te fosila ka alabato yoro la donko an mo lu sabote mo tolongala udo an metanga misiri la ka ala min bato ka fo ala min ma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ala an mamma sagbarole ala Ta'ala de ko an be ele ala le bato intermédiaire an ni e ka bato che an me ba fana ka deme nyini ke e ala le fe mais ala ni kuma kan foni ko an bolo an ka selila ja ala limania mi me fola an bolo selila ja c'est juste ja kuma erado ja ala Ta'ala ate an sonomela munate an sonomena ala Ta'ala koko ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ala koko atene ni etoy atene toy ate etoy ni ko ki islamay nsoro la islama famina mfa islamay mbe mawu islamay anga kabila islamay ala koko ale toy de ala koko abini mafle abini lajarabi abena sinka ko fitini do la borika komi mese warala ima na sori kan limanya be tubolo wala me kan limanya te tubolo komi bi an fawni ambaw ambadon chama an kanu nyo an slama nyo an bara nyo ma chama nyo yere yeni lajarabi belebele kono e komi mbola bi ko coronavirus tuyando afurama soro folo tuyando furata la folo mais e an fawni ambaw on te ko la miri ka donc ka fo ko ni lajarabi nyona labor la ma chama ka o ko son Allah Ta'ala ko Muhammadu wala qad uhiya ilayka ne Allah Ta'ala Jibril chika na ima chogo mina cho kiyene ala kuma kan lase ibe kele ibe neni ko bebe laika ne ala fana wa ila alladhina min qablika ani ma minu koni nya chidewna ne Allah Ta'ala Jibril chika na fo ofana yenete nyemu fo ye kuma minna ka bone alay ko minna ka bone alay Slama kan ki yire matanga bara mina ne Allah Ta'ala ka tawhidu nta tolona nyara tefe damfe yi tolone ala ka tawhidu la nka kelenya nka fonsereya nka fanga ni emi sikalala ni emi yokobrata ka ne Allah Ta'ala toy Allah Ta'ala ko la in ashrakta ni yeflanka fone Allah Ta'ala ma la yahbatanna amaluka
négociation foyi t'a la Muhammadu i n'i ka cidenya ne Allahu Taala mako tɛ k'o foyi la ne Ala b'i ka baara bɛɛ labɛn m'i ka titiri labɛn m'i ka jɔyɔrɔ labɛn fisamantiya min ni Ala y'a d'i ma kuranɛ kɔnɔ ne Ala k'i ma wa innaka la ala khuluqin azim e Muhammadu le jogo bɛ jogo bɛɛ sanfɛ e de jogo ka fisa ni jogo bɛɛ ye ne Ala mi e min ɲɔgɔn na n'i seniya i nɛn na n'i seniya i filɛliya la n'i seniya i dusukun na Allahu Taala ko wa ma yantiqu anil hawa Allahu Taala ko Muhammadu ɲama ko kuntama filɛ a hakili ka se ni fatoya ma mais Muhammadu ni filankafoya yeli i toni na Ala anw m'a kɛ di Ala anw yɛrɛ le bɛna ka na nin kumakan seereya ko anw yɛrɛ fana ye kuranna dayɛlɛ ko anw ye nin si ye a kɔnɔ ka nin kumakan yɛrɛ seereya an ma dan seereyali ma dɛ an y'a kɔrɔbɔ an tilala fana k'a kɛ an yɛrɛ fana tilala fana k'a ye kuranna kɔnɔ komi dɔw kɛlen bɛ k'a fɔ ɲami silamɛw nin ma yɛrɛ ne ni e da k'a fɔ ko Ala la ko hali bi ne ni e kɛlen bɛ ka limaniya min ko fɔ hali sini ne ni e ka limaniya fanga t'a la Allahu Taala k'i ma nin lamɛnni latangali lamɛnni ɲuman ye Allahu Taala ko innahu man yushrik billah kumakan min ni a fɔla aw ye sisan ko ni maa ye filan ka fɔ Allahu Taala ma Belgique yan ye filan ka fɔ Ala ma Amérique ye filan ka fɔ Ala ma France ye filan ka fɔ Ala ma Afrique ye filan ka fɔ Allahu Taala ma Asie ye maa dɔ ta k'o kɛ Ala ye y'i kungoya ɲɛfɔ maa dɔ ye i taala maa dɔ fɛ k'a y'i bɔ i jɔrɔna kow la Allahu Taala ko ni maa min ye filan ka fɔ Ala ma faqad harrama Allahu alayhi aljanna Ala ko ale ka arjina haramuyala elema subhanallah Ala ko ka arjina haramuyala filan ka fɔ bɛɛ ma e tɛ arjina sumata kuma tɛ ko ka don arjina kɔnɔ islamaw muna aw me an tolon filan ka foya la muna aw me filan ka foya tabi ko kɛ succès ko ye ka fanga di o ma Ala le ko Muhammadu ma Ala le ko Kurana senman ba kɔnɔ ko ni maa min ye filan ka fɔ Ala ma ale Ala ta le arjina ye Kurana aya le dɛ faqad harrama Allahu alayhi aljanna Ala ko e niyɔrɔ tɛ arjina ko la arjina tɛ e bolo e ka arjina ko banna e ka jahanama le confirmer la kabini bɛ dugukolo kɔ kan an faw ni an baw ni juguya tɛ ni bɛnsɛnkɔniya tɛ ni ɲamboya tɛ e bɛ s'a tɔ la cogo di i badenw ni i faw ni i kɔrɔw y'o yɛrɛ ye filankafoya bonda kɔnɔ k'i to alerte i to averti i to hakili la kunu parce que filankafoya laban tɛ fosi ye Allahu Taala ko ni maa minnu y'a kɛ ko sigiyɔrɔ foyi t'o bolo Allahu Taala ka arijinaso kɔnɔ fo aljahanama Allahu Taala ko innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna Ala ko k'i tɛ don arijina kɔnɔ ɲasi ma arijina haramuyala i ma wa ma'wahu nar Ala ko place min b'i bolo ɲasigi min b'i ma kɔnɔ o de ye jahanama ta ye wa ma lizalimina min ansar Allahu Taala ko yɛrɛ tɔɲɔnaw maa minnu y'o yɛrɛ kun tɔɲɔ nin baara la maa minnu ye fanga di nin kuma sugu ɲɔgɔnna ma maa minnu kɛlen bɛ ka nin kumakan ta k'a seereya maa minnu yɛrɛ ko non ko tuɲa le b'a la an faw ni an baw est-ce que aw bɛ setana ka stratégie ni setana ka plan na wa a y'i kali Allahu Taala ye la'anahu Allah wa qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda Ala ne kunan boyala Adama de kosɔn ne ye n ka titiri perdu Adama de kosɔn Ala lɔyɔrɔ min tun bɛ ne la san na tun bɛ mɛlɛka bɛɛ sanfɛ mais Adama nanin kɔ ne ka titiri nin bɔla ne bolo Ala komi ne ye n ka kunanboya sababu sɔrɔ Adama de fɛ ma sɔn ka sujudu bɛ Adama ye Ala mɛ min fɔ e ye ne bɛ n kalile Allahu Taala la parce que shetana b'a dɔn ko Allahu Taala ta de ye masaya ye shetana b'a dɔn ko n'i b'i kali Ala de la Ala mɛ n kali ka masaya la ne shetana n tɛ adamadenw to ɲasi ma mɛ n kalile Allahu Taala ɲakɔrɔ la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda Ala télécommande de bɛ ne bolo n bɛna adamadenw guider ni n ka télécommande ye n bɛna adamadenw lasu ni n ka télécommande ye n bɛn'o lasu cogo di ni n ka télécommande ye wala udillannahum wala umanniyannahum ne shetana bɛna fɛɛrɛ kɛ ka ninnu lafili ne shetana bɛna fɛɛrɛ kɛ ka ninnu lanata ne shetana bɛna fɛɛrɛ kɛ ka kojugu ninnu labasa ninnu hakili la k'a kɛ miiriya ɲuman ye o ɲakɔrɔ a bɛ k'o ɲɛnɛ k'a fɔ ko ɲuman le ja shetana ye min fɔ a ye kalili min kɛ a ye layiru min ta tuɲa na shetana ye baara belebele fɔ i do y'a caman kɛ mun na ka d'a kan minnu ka limaniya sabatinin tɛ
fanga te minnu ka limaniya la minnu bɛ silamɛya la tɔgɔ yɛrɛ bonda kɔnɔ k'a sɔrɔ o sɔnɔmɛ ni o kɛwale tɛ silamɛya baaraw kan olu caman tuguni bɛ e shetana kɔ ni miiriya la bi olu caman yɛrɛ banna ka da nin na olu caman yɛrɛ b'o faw n'o baw kɛlɛ nin kumakan na olu yɛrɛ ko non ne yɛrɛ ɲale y'a ye donc ko nin tɛ ko kuntan ye ko nin ye kosɛbɛ de ye shetana y'i kali Alahu Taala ɲɛkɔrɔ wala udillannahum wala umanniyannahum ne shetana kelen yɛrɛ fana tɛ don jahanama kɔnɔ adama min kɛla sababu ye ne ye n ka titiri perdu ne shetana ni adama ni denw de dotɔ jahanama kɔnɔ k'a fa tɛ subhanallah a y'a fɔ a y'a kɛ an faw ni an baw k'a fɔ ko e y'i seli Alahu Taala ye e ye sun don e y'i ka hiji kɛ e y'i ka jaka bɔ y'i faw ni baw baraka ɲini e ye nin baara kelen kelenna bɛɛ la kafoni kɛ ko e ni shetana bɛ taa kɛ gurupu kelen ye jahanama kɔnɔ nin ye khusranumu bina ye nin ye fili ye nin ye perdu ye nin ye bɔnɔ ye bɔnɔ min fanga ka bon an bɛ Alahu Taala dali k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la kafoni ma Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ Alahu Taala ko inna Allah la yaghfiru an yushraka bih Alahu Taala ala ko ale ala te yafa mauma mamunu ka flan ka fo ale Alahu Taala wa yaghfiru ma duna dhalik mais mamunu ye ala ko tabarabaraw ke ka ala so barabaraw ko ki yere lasigi ale Alahu Taala be se yafa la ima Alahu Taala ko wa man yushrik billah kuni mo min ka flan ka fo ale Alahu Taala ma faqad iftara ithman azima ku ye julumu ko belebele ke de ye ko jugu belebele ke an faw ani an baw komi toni me an kan bi ni ye maaw ɲininka a bɛ kɛ maaw kɔnɔ k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnna ma kɛ ala kɛra ka waati la i tulo ma jɔ kosɛbɛ an bɛna ala kɛra mafilɛ madina a nasankula ni madina mun tun bɛ borila madina kɔnɔ nin kisa lamɛn kosɛbɛ tuma dɔ a bɛna ne ni e a bɛna dɔ fara ne ni e ka limaniya kan kira na min kɛra madina sallallahu alaihi wasallam a nana bara mun na madina kɔnɔ yahudiya funakɛni dɔ tun bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Sayyad ibn Sayyad ni yahudiya petini il faisait seulement des miracles a tun bɛ ɲini ka maaw la fitina silamaya nasankura le madina silama do dusukuma sabati kosɛbɛ silamaya yɛrɛ la ils sont musulmans le prophète vient d'arriver à Médine donc il fallait du temps pour que o dusukun ye sabati limaniya la mais il y a un petit qui est là ce petit là dolu ko a ma ko Dajjal bɛɛ b'i ta fɔ la ko le petit fait des miracles le prophète ala kɛra tolo dɔ la sallallahu alayhi wa sallam et puis le problème est que jamaw le bɛ girinna ka taa petit kɔ fanga bɛ galon na waati dɔw la dɛ fanga bɛ shetana la waati dɔw la e yɛrɛ min bɛ limaniya kɛ i b'i yɛrɛ ma ɲininka est ce que tuɲa yɛrɛ dɔ tɛ nin fɛ wa ala kɛra tolo dɔ la sallallahu alayhi wa sallam ko petit dɔ bɛ yen ko yahudiyaw y'a ka ko kɛ ko makabaninba ye a ko yɛrɛ tɛ tulonkɛ ko ye madina kɔnɔ ko a bɛ kabakokow kɛ ko mɔgɔ dɔw yɛrɛ ko a ma ko ciden ala kɛra ye nin mɛn. Qu'est-ce que le prophète doit faire sallallahu alayhi wa sallam? Il doit se rendre là-bas, voir les petits. Qui est ce petit-là? Allah kera wulila sallallahu alayhi wa sallam. Afana meta kata petit ni mafle, petit suku dmane ete. Parce que arabu ko hukmu ala shay'in far'un an tasawwirihi. Ebe na fu ibe kuma fo, ibe ko fo. Ye dono ala folo. Ete se kitimi. Ima kitimi lo kuma te ko ka kititige. Kira ko ne yere nyabeta kata ni laje. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est déplacé, il vient voir le petit juif qui fait des miracles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ani Umaru le tume kangana. Umaru denja le beni hadisa la kale. Umaru tume groupe là, ani alakara. Alakara ye petit et il voit le petit. Abola petit quoi fait qu'à abolo qu'à petit touché. Abolo c'est la petit, mais le petit maintenant, un petit de rien du tout. Le petit maintenant, il regarde maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il regarde le prophète en face. Ni funakeni ye a komunuka ala kera mafile sallallahu alayhi wa sallam. An fauni an baw. Kera kwama. Anye ala kera kumaka na sallallahu alayhi wa sallam. Kone ye chide ne ye, je suis un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. La réponse maintenant du petit maintenant, petit qui a répondu quand ala kera le prophète s'est déjà déclaré. Je suis le prophète de Dieu. Je suis le prophète de l'humanité. Allah est né petit ko ala karama, tu es le prophète des Oumiyin, des illettrés. Certes, le prophète aussi avait ce surnom-là. A wuli minkela makaka uchema. Puissance minute me dugukolo koka, rume ona nyona, olutume arabu ke kumfune. Donc Muhammadu wuli minkela nunu chema, atume fa Muhammadu mako kumfun kachide. Et le jeune homme aussi, quand le prophète s'est déclaré qu'il est le prophète, alors Koko a
que je reconnais que tu es le prophète des illettrés. Et là, il y a un cas qui dénie. Maintenant, Allah kera ni funa keni ni Johnny Messi c'est sahaba ou keni meka Allah kera mafle sallallahu alayhi wa sallam. Slama ni fitna madame Nabilade. Kabini Allah kera ka wati la ni ko belebele o nyona chama kela. Et kera naka kera ya il s'est déplacé pour venir voir comment me meka nga fo. Madina manamana kanga na fo Madina ka aller signinte. Au Koson, il a vite intervenu. Il est venu voir ce petit. Allah kera ko petit ma sallallahu alayhi wa sallam. Ako est-ce que Ibe sereya kone Allah Ta'ala ka chide newa petit fana ka Allah kera manyini sallallahu alayhi wa sallam que est-ce qu'il fana me sereya kone ye neye munye Allah kera ko petit ma sallallahu alayhi wa sallam kone be limanya alama ani nebe limanya Allah Ta'ala ka chide uma donc Allah kera ni petit lebe kuma la segi la onu nyonche Allah kera be na petit bloqué côté de là awu ye mafleli ke Allah kera ko petit ma. Comme tu te réclames aussi prophète. Mauko kibe kabako koke. Nebi manyini ngali do la nyefe yen jabi. Kera ko ma sallallahu alayhi wa sallam. Miriam mene Muhammadu lata. Est-ce qu'il va doma? Est-ce qu'il besene ka Miriam folawa? Subhanallah. Le petit regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est que comme une dognime Allah kera kuna petit ko comme mimi kuna mim folie 6 tu m'as dit Jibrila nana kana kuma do fiye petit coco doch le petit il dit doch et pourtant le message qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'était Dukhan qui parlait de la fumée mais le petit il n'a pas tout dit il dit doch parce que dina shetana minute me kuma utakana fo aye kuma parti dobe alama dienko yo me donc on nana kana kuma parti fitini de foyer haklinata mais ala kera kono c'est que le prophète a dans la tête le petit n'a pas pu dire Dukhan il a dit seulement doch ala kera koko tu n'as pas terminé doch ça veut dire quoi donc le petit était bloqué parce que aleka dina shetana unana kana kuma kaminu fo aye Comme Muhammadu ka haklinata fo a bloqué la maseni fola. Chers parents, chers frères et sœurs, nini kala anka wati nyona la ame dunya beta. Non, 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 le petit là, il est miraculeux. Non, c'est le petit là même qui est le vrai prophète. Non, on doit suivre le petit là. Et le prophète, il était en face de ce petit là. Et le prophète lui pose la question, est-ce que tu sais ce qui est dans ma tête? Le prophète dit à Rasulallah, tu as Doukh. Il y a quelle différence entre Doukh et Dukhan? Il a oublié seulement vers la fin. Sinon, il a dit le début. Il dit Doukh. Enfin, on est en bas. Omarul Lonin Tola Oyorola. Omarul Farouk. Eh, Allah. Allah manincha belebele nyongona chayala ka wati ni nyongona la. Omar koko ya Rasulallah, laisse-moi mener une petite kuntiga kaboy. C'est un petit charlatan, c'est un satan, c'est un petit satan. Allah kerako sallallahu alayhi wa sallam. Si réellement il est Dajjal antichrist, Omar tu peux rien faire à antichrist. Si c'est vraiment le Dajjal, minato dunya labana, nasoro Dajjali le Omar utena c'est la foi que la Dajjal la. Kaira ka foko dajalité parce que al muhaddisin hadisal lombao kuma chama fola ni petit kako ga do koko dajalile mais alhamdulillah fanga be kuma kamina dajalité ni nye fitina sudo le yemi nyona dola ala kera ka sokono madina be kanime kani ala kera mafle o le fitna kabo wala makoka Qur'an daele ka kunzigi ye akono ko ka blajila o le fitna kabo o ko son anka dina ni ko nyona kelengele na ukela ala kera ka wakila bi warala hakluma min bonyana adamado haklina tala mais tu as tunte ni fo ila ni bet ni shetana kala ni bela ka fo ni shetana ka barawde ala kera sallallahu alayhi wasallam ako Umar makoka toy londo le prophète avait fait ka petit ni korbo pour ko beya donc ka fo ko tuate ala kera nana londo subhanallah le prophète anana kana iddo tamarozun kofe avec un petit ni mafle petit ni demso me tolona il veut ça dire ka petit ka ko ere korbo ka ko bampeu ma ou yetigala ka donc ka fo dina shetana munu kenime ka blani barala ala kera to la petit belena avec un petit belé petit bamso ka kuna boka Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam petit ni bamso sina ka fo a pegenyene ko ako slamo ka nyamo ken me ki maflemi Muhammadu petit tu me situation mina petit grina ka wuli ka boka situation na subhanallah ala kera ko ni bamso tu makuma petit ka ko tu me ban odo anfa oni amba atume korobo o ko son ko fola chogo
ko warala ne ni e ma cogo cogo anya don ka fo ko ala kenime kan ka limaniya le tester ala bena maulashu ama ala bena mobla anka feminu fitna bena nakana anka limaniya ni anka dina ni bon ambolo a fitna wara ko du ko son le prophète qui était plus proche de Allah que nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui voulait tout faire pour démolir ces petits là, pour dévoiler ces petits là, parce que ce que le petit prêchait, ce que le petit disait aux gens, le fait que les gens venaient vers le petit, c'était pour tout faire pour empêcher le petit era yemna petit era jogola kira ka lañini tumo ode am fawni ambaw nini kala ala kira ka watila neni e nin tese kala aw yara le ka watila abe kaka sika fo itala ni ka do ka son lamen ni problème ka non ibi kalika fo ko ale yere non min fola bolotunya yere le sika yere tenin tuala am fawni ambaw am sigi kan kuma fo ko mi kunanya fo togomi flanka fo yale ni baraye alaka al-Qur'ana kaseni ni barasu nyonama kabini alaka ka wati la sallallahu alaihi wasallam amanyini islama u fe ko ka Qur'ana daile ka fenyini akono ni olu yara tunyo ke ala tume milla o kan tumado me bi an dusukun fariyala an jaw gbelayala ame suko munu ke tumado shaitan abena kana miriya jugu labasa anka sukola an fana me girin ka wuli anka sukola ka anka sukota ko lakali mawye ko mawye ni bara nyona ke ni era kuzigi ko doronte de ni me domeni kelengele nambela anka village ula anka sigida ula anka kewalu la ni me ko kelengele nambela a ne sukola mishila ne sukola warala sukola jarala sukola nina an fawni ambaw suko ka kan ka fasari sukoli la bolo na be Qur'ana qaida ulo na be hadisa do ala karatu me suko fasari chogomi ka fasari ka be al-Qur'ana ma ka fasari ka be ayere ka sunna ma islamo en dehors de ça ko fosi teta ka bo miriya yoro kana lado anka dina la neni eye kodo ke anka ngoro piti aman kunle kusemika neni eyo bla ankuna dan fen fosi tese anafili la Qur'ana ayami ni Allah Taala ya ke Qur'ana aya laban chema alete Qur'ana aya laban me ajigila ala karatu me hiji laban mina makka keneka Allah Taala yini aya laji o watile o dule kala aya laban yeminu jigila note Qur'ana aya laban min jigila oye aya ye Allah Taala ba fo aya mina wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun meni aya fana nin jigila ala karaka nyenama ya laban watule ka Allah Taala kwama al yawma akmaltu lakum dinakum ebi maka sokono ya ijoni me arafa kene minga ne Allah Taala ka dina dafa ka di Muhammadu afi mantumbe ye Shin afo ye Ameriki afo ye dunya fantan nani mbela mama tolobe na do ne ala kuma kanina kuma kami me kanga lasima ni Jibrila ya ta kana dima afo ye ko dina dafa la de atofoi mato kofe adafani ne dila ima kono na filifoi kana na neni au boni dina dafali bonda kono kata dina kuma ta yoro berela mini ata yoro tekele al yawma bi kenaninka akmaltu lakum dinakum ne Allah Taala au ka dina dafani di awma wa atmamtu alaykum ni'mati ne Allah Taala nema dafanu di awma aw de kafsani mantombe aw de ka communauté nyonte ne ala hereke awye aw ka solution kele o baraji kabo nawye solution kele ke Mamadou kan ne ala be shon tanke aw kan Allah Taala hereb belebelo dafani di awma ni dina kono wa raditu lakumul islam dina berete dugukolo koka nani kalika kan islamayate Muhammadu naninko nansaraya ala ko ka tofe yawliyo akwa to ka dina fe albi o eresi kabe on islama dola. Mais ils adorent aussi le même Dieu que nous. Allah te dit dans le Saint-Coran, avec l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aucune religion sans exception, quel qu'il soit chrétien, quel qu'il soit juif, Allah koko Muhammadu naninko, allez Allah te dina fo irekoni. Au Coran il dit, dina minu keto dina ma nunu bolo slamaya naninko fe, abe haba an mansura le barajitoye, al no shila uka alabato loka eglizu kono, o shila alabato loka e synagogue la, Allah Taala koko atafe Muhammadu naninko, amfauni ambao karamad mamme min kabo kat meslamayaka valar mamme bidu kolo koka e kanime ki tigi min bato okoka sona e ka bato dema e kanime ki tigi min bato akokwa ki ka dina le agrégé ka dima kino le kali kaka to
duwawu kɛ ni bɛ k'a kɛ olu b'o ka veille o la o b'o ka ala wele o la su ani tile o bɛ kan ka bɔ silaba kan ka maaw wele ka n'o ka diina ma ala de ko ne ni aw ye kuranɛ kɔnɔ k'a to olu ka diina fɛ olu bɛna sanji kɔrɔ kasi le kɛ i b'o ye sanji kɔrɔ o bɛ kan ka kasi mais o ka kasi tɛ foyi ɲɛ o ma kiyamalo ninnu ka baara nin bɛɛ la kafoni kɛtɛ o ma haba an mansura layiru tala ne ni e de ala taala bolo ko an ka diina ni nani kɔ ala ko k'a mako tɛ diina fosi la kɔ silamɛw bonya jumɛn bɛ yen tuguni n'a ka kan ka kɛ ne ni e ye nin bonya kɔfɛ Allah nous a tout donné. C'est la meilleure des religions. Nous avons le meilleur des prophètes. Nous sommes la meilleure des communautés, la communauté Muhammadiyya sallallahu alayhi wa sallam. Quelle fierté pour nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, nous sommes la meilleure des communautés. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. On est communauté au cap berbere. Allah ko on est kadi aye. On est fana chayato arjina kono. Mais Allah yeni la yuru belebele beke on ye. Ayeni karama belebele benyasi auma. Ni onka Allah ka karama ni faleni kono na filile. Sandalala ko kono na fili mambo Allah yoro le kasha. Allah ta'ala koko wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan donka ni mama eyi kodo ni Allah ta'ala la eyi iredi kodo na filima ala ko kibi ishi toke toroyal ni miriyaw la alni isentalona iba nyanyini ni wulila nyaduma ifari yoro di dimi iba nyanyini e fana mi ka dunya la tiga beban kodo na filo la an fawni ambaw Allah ta'ala de se mansay Allah ta'ala le banami me anka masa fosi tese abola anka Allah ta'ala de kelenye ale ko ni masa flat me sana ala yere le ben fola anwi ala yere ye flanka foya interdit ayere kunka na soro masa flat le tume sans fait ko la façade ta tume ke tieni ni ne ye masa tokelen wele hamina ko la ni ko mena te jabila me teme kata masa tokelen wele na mena nyanya masa fulani mena do nyona masa fulani kume gbashi nyona Allah ta'ala ko na soro masa fulale tume sana na soro masa fulale tume ni masa bare tume minale Allah ta'ala ndekele kwa tume ke tieni tu na avec tieni muna parce que y a pas deux capitaines dans un bateau ala kelempele fulana tala alele kakan ka bateau enfana malele kanya maria kan la bateau du kolo koka enfawni ambaw ame kono na fil belebele minani na ye coronavirus yi a chorini me dunia fambela ka foni fe tunya na ambam so doye an wolebi alhamdulillah ko ka duwa ke aye ko afana ye symptôme ye ayerla aye woleli ka ya foti wo mina ma foti docteur ya foko alala ko coronavirus symptôme le kayeto aka sokono ko ka duwa ke aye ayere fana bana ka nyini an fe ko ka lase bema ko bana mi ale kanime ka fe mi santi afarila ko afari kabli akan ko tunya na ko banani ko tunya le bala ko kadwo ke aye ko sebe an yara tu makobe aka témoignage la mais sutra yara bonda ko so mais alhamdulillah anye duwo ke ambam soye kenya be Allah ta'ala bolo ka kenya di amala mo kala ni corona filibay ka bana déclarer adamade na ka banfana ka fo ki tu ka chambre kono kana bo o ba yara ka fo ko docteur kono na filini me note docteur tu mena teriya bolo malekini tay ka so kono menini me fo adamade ma wati aw me an tawakkali Allah ta'ala la amanyira di Allah ta'ala de ma kono na fili warala nyanya masa Allah ta'ala le be kono na fili wuli ka bo adamade ka Allah ta'ala le kono na fili base bagay tunya na banani akanime ka fitna uchaya bidu koloko ka nube kangabo ni ye réseau mafla wati dola yere bislani yere ni ye tele laje e bislani yere kadaka nim bana bila atila Allah ta'ala ala kele bele bado ele sigini me isawani me ijoroni me matola ko bana kanime komna kasoro bana yere be e yere fana fari koro e yere ta kalama ni adamaden ka yere yeni corona fili bonda kono awni mu keli kakani wati nyona la anya nyere korosi fitna do afanga kabo anya nyere korosi fitna mini akololo kabo don nini ko sugu bana sela amadron anya an tawakkali alala kadwo wule la chaya اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريدا إلا شفيته سلامو نني إكا دواو لون أني ألو تعالى ولنيني أيركو نني أو ما كانيا ولي
e masa min Allahu Taala be anga wolelu mena masa min te konona fili ate dese ko foila banani naka bonya banani naka chieni ni Allahu Taala bolo kun fayakun ko de aw ma yere seme Allahu Taala lela ka ben koma ala karai ambla islamika me ka kuma kan fabriquer ka miriya uta ka lana ka kuma kan fo ka soro kuma kan minute tuaye ka adamadon tobla kono na filila silama bayi yere koroseni bara nyona la Allahu Taala ko Qur'ana sen mamba kono wama yalfizu min qawlin kibe kanga kuma fo e wajibilikela ebe kanga kuma kan chori WhatsApp ka Allahu Taala ko ifotani keta bela ka foni ala kanime ka besebe ki makono ebe manyini nga kelengele nambela ma joli kanime ki e fotani iketa utaka bla pratique la ma joli kanime ka tolomalo ela e koni sawani me mau kanime kan lame men lameni mi ni mau kanime ka ke o tolobe kuma kan mena ka bo e yoro ni ma wa kelene ebe manyini nga ni ma wa kelengele kelena be akitila na soro ye nyuma le foye ebe ni mbaraji soro ni kelengele nambela men ye kuma le bo I hakilina tani ikuna ka fo kiyamalo fana nunu bena chieni ke abara nofe kabika lalilikama si ka fo itala ifana me a chieni pourcentage do nyona soro o ko so adamade anyisla annenye adamade ala kara ko sallallahu alaihi wasallam ko ni manya kuma ko ni kuma tida yimakun ode kafsa ame Allahu Taala dalika an seniyan kabo an fotawna an ketawla ala mo kala an fawni an baw ni ye belebele do ka kisay kisa min kan neni e yere remonter ka do fara neni e ka limaneni e ka chesirika ni ye chado ye ana muso na do sigini me budala o sigini me o ka camper mala village mi yere ni so mancha kono ni chena muso na de o be balo ka nyome mina o be nyome min nono bo ni chele sigini to la londo nyome tununa chema ala ni chako ko ni do kabana ko bae nga nyome tala fanyuma akwa muso na deuma aw ye makono meta ka tanka nyome nyini ni chabola katama janke ate kanga nyome abe nyome seno ye famunu fe atamana ni yoro kelengele nambela ayi wati janke su yere kola ka to nyome nyini na su komin kala fonyo ba kila fambe fe sanji kan nadam na sanji belebele be kangana a fonyo ba min nana ni fonyo mine afanga kabo sanji min fana me kangana sanji ni fanga kabo ni chama se segina tuguni sukele ni fe kana amuso na do koro sanji fanga kabo fonyo mi makoro fana fanga kabo ale tola ka nyome nyini na sa atolo yoro la ya shilai dugusa gbemin kela ni che bola a wulila kwa beta kata muso na do mafle sanji min nana fanga kabo fonyo min nana fonyo fanga kabo an fawni ambo amaka nyome ye afana kosegila kabe na ka dembaya lajeteria boloma nin che nana musoro akaso o bola nyona sanji nana kana akaso boy min fana kaba ko boyana na beye amuso na do sanji enunu bela ka fonita subhanallah abekanga muso na denyini abekanga bonyi rete nin che tola nyini ni nela abena musoro bokoro anana amuso na do sulani soro chenge koro akaba ko yala abekanga kashi adusu ya tora kono ni do kala koye ne bola nyome nyini kama manka nyome ye ne bola nyome mi nyini kama ne manka nyome ye mbola kanga dembaya mi fana ton segina kana dembaya funa fle Allahu Taala e dembaya beka karfam nawla nka so fana o matoy slama o jigitiga jumame min ka bonini asigini tola ni jigitiga ni kono na filibala abekanga kashi asigini me amuso na den shu kuna chenge koro subhanallah beba don ka fokoni sanji banana abe feun ta chogomi muschana na kana chenge bo amuso na den ka abe kango mafla abe kashila atolola ayaka nyome amfawni ambaw awulila ka tu nyome ko teria boloma abe ta se nyome ma watimi ka be nyome mna nyome fana ya tan na senye anya fla fana ko mnala do fara la kono na fili njigitiga ka mbola min ka nyome nyini ma nyome ye nko segina kana nka so fana o bola ye muso ni ndem fana Allahu Taala yo luka karfam nana asegina tuguni kabe na ka nyome ko nyome ye min kala bolo ay nyome mna min ke nyome ya tani asenye ka nya flachi kono na fili fara la kono na fili ka kono na fili mame mime se boyana ni neni e ka kono na fili e katmenika il a perdu ses enfants il a perdu sa maison. Il n'a pas retrouvé son chameau et il a perdu aussi la vue. Il ne voyait plus. Ninche aka kisa kala ko makabani mbaye sokono mo nyonche.
jamana silama ɲamɔgɔ min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko khalifa o ye cila bila nin cɛ kɔ ko ka taa nin cɛ ta kana n'a ye subhanallah nin cɛ taala ta kana lalɔ silamaw ka ɲamɔgɔ ɲakɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko khalifa silamaw ka ɲamɔgɔ y'a ma ɲininka ko mun y'i sɔrɔ n tulo dɔ la kisa dɔ la ɲɛfɛ i yɛrɛ y'a lakali ɲɛ a ko silamaw ka ɲamɔgɔ ma ko n ka ɲɔgɔmɛ le tuntunu na anw tun b'an yɛrɛ balo ɲɔgɔmɛ min na n bɔla ka taa ɲɔgɔmɛ le ɲini yɔrɔ ma ɲɔgɔmɛ ye su kola kan to ɲɔgɔmɛ ɲini yɔrɔ sanji nana fɔɲɔba nana ma se kɔ segila nin su fɛ tuguni ka na n ka denbaya jɔrɔ dugusa bɛɛ min kɛla n nana teriya bolo ma n nana sɔrɔ n ka so bɛɛ bɔla ye n nana sɔrɔ muso ni denw n nan'o sɔrɔ cɛnkɛ kɔrɔ olu bɛɛ ka karifa min nan'o la n fana siginin tola o tɔɔrɔya ni o kasi la n ye n ka ɲɔgɔmɛ ye n ko n bɛ taa n ka ɲɔgɔmɛ min na ɲami ɲɔgɔmɛ fana ye n tan ka ɲa fila min na n'a ka ɲa ci masakɛ y'a mafilɛ silamaw ka ɲɛmɔgɔ y'a mafilɛ ne ni e ye nin yɔrɔnin lamɛn kosɛbɛ e min jigi tigɛ nin bɛ a lamɛn kosɛbɛ silamaw ka ɲɛmɔgɔ y'a ma ɲininka qu'est-ce que tu ressens maintenant qu'est-ce que tu ressens mun b'i la sisan hakilinata yɛrɛ jumɛn b'i la nin waati ɲɔgɔnna la parce que ni nin kɛla maa dɔw la a miiriya tɛ taa foyi la ala yɛrɛ ye saya labori a kan aw ye cɛ nin mafilɛ a ɲa tɛ yelikɛla a muso n'a denw olu sala ɲɔgɔmɛ fana ma sɔrɔ a bolo a kɛrɛ kɛla sotantigi ye so t'a bolo a ko silamaw ka ɲɛmɔgɔ ma ko komi lalale kani ko ale diyana Allahu Taala ka lajarabili kɔrɔ ale sɔnna Allahu Taala ka lajarabili ma ko ala tun kitila nin ne l'ale ye ko nin ne kɛtɔ ale sɔrɔla ale diyani bɛ ale karinin bɛ nin lajarabili belebele kɔrɔ silamaw ka ɲɛmɔgɔ siginin to la a bɛ kan ka nin cɛ mafilɛ a kabakoyala adamaden ka fɛn bɛɛ bɛ se gosila i la cogo di i bɛ sin tuguni ka nin kuma ka ɲɔgɔnna bida an faw ni an baw kɔnɔnafili warala ɲaɲa kɔnɔnafili man b'o ka kɔnɔnafili sugu min bɔ a dɔ ma filɛ a muso n'a denw t'a la a ka bigan fana o ma sɔrɔ a ɲa fila fana min nan'a la a ma ɲininkala nin kuma kɔfɛ a ko ale diyana ala ye lajarabili min l'ale kan ale diyana Allahu Taala ka lajarabili kɔrɔ an faw ni an baw ne ni aw mako bɛ nin limaniya sugu ɲɔgɔnna le na nin waati ɲɔgɔnna la bana ni n'a seli ma y'a ta ni Allahu Taala ye lajarabili gbɛlɛ n'a seli ma y'a ta ni Allahu Taala ye ni ko ko n'a tonna ne ni aw kan quelle que soit la gravité de la situation an ye nin ko kɛ ala kosɔn k'a ta ala kosɔn k'a di ala ma ka di Allahu Taala kosɔn a bɛ fɔ le ma ko silama bɛrɛbɛrɛ a bɛ fɔ le ma ko mumini ala y'a lajarabi a sabarila lajarabili kɔrɔ ala y'a masuma a sabarila ko masumani kɔrɔ a bɛ fɔ nin de ma ko Allahu Taala ka jɔsenima an faw ni an baw o kosɔn Allahu Taala kumakan ni aya ni an bɛ segin a kan sanga ni waati bɛɛ a hasiban nasu Allahu Taala ko ne bɛ aw dɔn bɛ aw hakilinata dɔn bɛ aw dusukun ta dɔn a bɛ aw kɔnɔ le aw miiriya la vous imaginez vous pensez a hasiban nasu adamaden miiriya adamaden b'a jigi la an yaqulu amanna wahum an yaqulu amanna aw b'a fɔ wallahi ne ye silamɛ moi je suis musulman je mange pas ça je me rends pas de là-bas Allahu Taala ko ale t'o ye ale ala bɛna ko gbɛlɛnw de bila i ka sira kan k'i mafilɛ qu'est-ce que tu vas faire subhanallah an faw ni an baw le monsieur a été éprouvé il a perdu sa famille il a perdu sa maison le monsieur est devenu aveugle mais le calife pose la question à ce monsieur là comment qu'est-ce que tu veux faire quoi maintenant il dit vraiment alhamdulillah ndiyana Allahu Taala ka lajarabili kɔrɔ subhanallah aslamaw ko gbɛlɛn b'ale ete a b'a ka ɲɛnamaya tɔ bɛɛ kɛ dibi la ka da kan ni ɲa fila min na n'i la ko bɛɛ le bannaw ye an faw ni an baw ne ni e bɛna lajarabi kira ma ɲininkala sallallahu alaihi wasallam ashaddu nnasu bala al-anbiya thumma al-amthal kira ma ɲininkala ko jɔnw de ka lajarabili ka bon ni bɛɛ ta ye ala kɛra ko anw de ka di ala ye ni bɛɛ ye mɛ ala bɛ ko gbɛlɛn labori anw de kan ka tɛmɛ bɛɛ kan subhanallah les prophètes aussi sont éprouvés olu yɛrɛ le numéro 1 ye épreuve la prophète dɔw bɛ olu ye san 100 sɔrɔ ma den sɔrɔ ala tilala ka den dɔw ma prophète dɔw bɛ u ka sokɔnɔmɔgɔw y'o ta k'o bila tasuma cɛ ma Ibrahima ka maaw y'a bila tasuma cɛ ma o kɛla Nuha yɛrɛ ka maaw o ye Nuha kɛ fatɔ ye san 100 ni san 50 a bɛ kan k'o wele kumakan sugu bɛɛ fɔla a ma lajarabili jumɛn bɛ tɛmɛ o kan san 100 ni san 50 aw ye na ala ma ale le ye aw dan an bɛ segin ka taa ala le ma Nuha anw ma sɔn i kumakan na i bɛ kan ka min fɔ anw dani tɛ e Nuha na e yɛrɛ ye fatɔ ye ka fa don adamaden kɛnɛma la so kɔnɔ a ka sokɔnɔmɔgɔw bolo a bɛ kan k'o wele ka taa Allahu Taala o kosɔn Nuha ka weleli nana se waati dɔ la
nuhan koko ala rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayyara ala mi wele ne ye nunu wele nyo wele li bela ala wele li yere selate ala mi dali nunu ka sokono yoro ya be chikabo ya be deturi ala ikana dawo made anno muso kono mali de minu soroto ala nye nunu wele al dengura minu nato ya be halaki ni yo toy de minu nato lu fana farato o fawle kan o tena foyi ke foka chieni ke mais an fawni an baw an ka ci dem belebele sallallahu alaihi wasallam ni chieni ni kafiriya minu nyasinama ani nenni atuma fole ala ya fanunu ma do ko mi kanga ke ala kara gbena ka bo afajamana na maka abe bollo mi maka asemi kala nyefe aya komunu ka maka laje maka edo esoye so min kadi neye ni ika sokono de tuma ka sababu ye ka ne muhammadu banka bo maka fosi ntato ni mi maka bla agbena ka bo afajamana kono agbena ka bo ayra sorla somina agbena ka bo ni sokono kata san yirika ke madina san woro vla aballa ka do maka doli ma fo allah taala wati min la doli no ya aye subhanallah en fawni ambaw il a été éprouvé. Il a été éprouvé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ani ma munu tume ñogon fe sahabaw minu kafsa ni anw ye minu kasuru alala katme anw ka toroya nana se wati dolo lu yere ko muhammadu ma mata nasrullah ala yere ka deme be na wati ma alala mara toro ja anw yere fana toroya madam na mu fana ma ja sahabaw torola olu yere ko mata nasrullah muhammadu nan talo logo la ngameta saninga o banme ka fere ke amma domini ko be gbale yala nan bona fanfan o nyambe anna o yo ka ko be interdit amma ini mami me sokono ko ni etala logo la ko fere te kima be balo chogodi nunu tume min fo ala kara mata nasrullah afala ko ala be na andeme me deme yere be ke wati dumani abe ko min minya yere sabe tanya la tubabula abe kale kono ka fo ko ale ko dugu badole ke allah taala la mamunu be na sangale sanfla sababe doma mbalma che sebe tanya te kuna boyay nimi ye sanfla sansaba ko ma den soro folo o be singa yere manyini ga ne ye munke allah taala la nimi yere sela santandro ala muna ala kanime kanne bali den soro yere ma mbalma muso idu susuma ima fo ke allah taala la ni yella jarabilule ka anyasi ima ibena kuma min buida ala be imna kuma odela aw ye ni mafle kira sallallahu alaihi wasallam abalila ni soma agbena ka bo maka slamaw fo ala kera nana yera soro wola ani abubakar sidiki jome wola ala kera be wola hakili be se sonama chogodi chami kafsani dunya na kono fembe ogbena ka bo afasola aburito nana ayere do wodola ani abubakar sidiki ni wo itesi lola kono ala kera ni abubakar be asegani me abubakar ye chidembelebele mafle sege baka ala kera ye akula abubakar senka abekanga ayere reposer fo fendo nana kana abubakar sidiki chi atefeka ala kera déranger femi nana kana chini atoroya bekanga wara abubakar la abubakar bekanga kashi ayere te kanga kule jibe kanga bo anyala chogo min jibe kanga bo chogo la foni nyaji nana se ala kera maka allaninto abubakar ka sallallahu alaihi wasallam ayet le dabana maka be segela abola maka kono nunu be slaka kata madina ni wati la vous imaginez telefanga min tume kera yeni bela ka foni ni toraya bela la ala kera ka sallallahu alaihi wasallama akulla ni me abubakar sidika anyanya korota ka abubakar laje nyaji be kanga jigi chogomi nyaji be kanga jigi abubakar munkelila ala kera tunte fe yekunu ka buika sunola sega mi farla ntunye fele sega bi farla kira fendole nana kana nchin wola ntunte fe ka kasi ka kule ye bo kalama dimi menka nye dimi mna nyerela o nyaji lebe kanga jigite ala kera abubakar manyininga ikina ifani mane aye afari partout di ala kera ma sallallahu sallam ala kera sinaka uboro asinaka sama kadwa uke dimi bana abubakar siriki farila munkela ala kera ni abubakar bolole la o etama damna anfawni ambaw kera ye segeni beke nani eye museke corona mimin nanani ole be fe ga nani ekalimane ni bo ambolo la anyere kana chance du corona ma corona certes c'est une maladie qui est là corona certes la maladie est en train de faire beaucoup de dégâts mais alhamdulillah nous sommes des croyants nous sommes musulmans Allah Ta'ala be on s'en fait on danime Allah Ta'ala de la alele be yele maninke alele be adama de bo aka kono na filila
adamaden i ka limaniya ye tu bolo do fara i ka limaniya kan gwɛlɛya waati do fara i ka limaniya kan fitina waati do fara i ka limaniya kan Allahu Taala wele Allahu Taala ta i k'i bolo bɔ a la kuma minnu fɔ tu ye kuma minnu lana tu ma i jija ye silan Allahu Taala ɲɛ ka da kan an bɛ waati min ɲɔgɔnna la bi ko kɔnɔnafili man bon a layɔrɔ le ka ca ne ni e ka kɔnɔnafili an y'a layɔrɔ di Ala ma ne ni e ka kɔnɔnafili an y'a bila Allahu Taala kɔrɔ ne ni e ka kɔnɔnafili an y'a di Ala ma Ala nin kɔnɔnafili belebele le bɛ anw kan an tɛ se labɔ la an ka magasinw datuguni mɛ borifɛnw yɛrɛ bɛɛ la ka fɔ ni jɔnni mɛ Ala anw yɛrɛ kɔnɔnafili ni mɛ ni nin waati mɛnna ten anw ka ko kɛtɔ di Ala e de ye yɛlɛmani mansa ye Ala anw m'an yɛrɛ kalifa e de la e de bɛ adamadenw sutara e de bɛ adamadenw latanga Ala anw bɛ nana ko kɛ an m'a bɛɛ la ka fɔ ni kɛ e Allahu Taala ka yamaruya de kɔnɔ Ala se mansa de e ye Ala e de ye kɔrɔta mansa ye Ala e de ye karaba mansa ye ada e de bɛ se ko yɛlɛmana kun faya kun Ala anw silamɛw jigi bɛ e Allahu Taala le kan Ala anw y'a dɔn nin bana nɔfɛ k'ile Allahu Taala ka kelenya min ko fɔla a ye dɔ fara anw ka limaniya kan ka d'a kan minnu y'o yɛrɛ matɔgɔ ko puissancew don ko fangamaw don k'olu le bɛ se ko la olu le bɛ tɔɲɔli kɛ Ala nin jamana fangama bɛɛ la ka fɔ nin dɛsɛni bɛ bi Ala ninnu tɛ se la foyi fɔla bi ko k'u ka jamanaw datugu ko k'u ka frontières datugu maa minnu fana tun bɛ hakilinata ni ɲɔgɔnna ta ko affaire de Dieu ça c'est pas vrai Ala ninnu caman bi ile Ala ka kelenya lɔn minnu tun lani tɛ Ala ko la affaire de Dieu la même c'est des histoires Ala ninnu kilancɛ bɛɛ seginna ka na ile Allahu Taala ka masaya ma Ala an y'a fɔ ye ko e Allahu Taala bɛ yen Ala ninnu ɲɛna k'a fɔ ko tubabula ɲɛnamaya nin de ye duniya bɛɛ ye n'o ye yɛrɛ jamanabaw kɔnɔ c'est la belle vie il faut faire ce que tu peux ninnu tɛ duniya ta k'a fisaya ka tɛmɛ ile Allahu Taala kan mais Ala nin tɔgɔmasere y'a to ninnu caman y'a dɔn minnu ye école kɛ o ye diplôme sɔrɔ Ala ninnu b'i sigi n'o ka karafɛtiw ye ils sont devenus des philosophes affaire de Dieu ça n'existe pas les Africains se fatiguent Ala ninnu bɛɛ la ka fɔ ni o tɛ se la fɔlɔ o da la le mais ninnu bɛɛ yile Ala ka masaya dɔn nin de nɔfɛ wallahi Ala e de ye masaya filanan tɛ e min na Ala anw sɔnni i ka masaya ma anw danni ka kelenya la kelenya tɛ i ka kelenya de kɔ Ala tawhidu k'a sama ka na an dusukun na an balima caman bɛ yen nin bana kɛla sababu ye o ye Ala ko yɛrɛ dɔn minnu tun bannen bɛ seli ma nin waati ɲɔgɔnna la bɛɛ bɛ so kɔnɔ seli yɛrɛ tɛ fɔ n'o caman kɔ minnu tun bannen bɛ o bɛ silamɛya ta k'a négliger o y'a dɔn k'a fɔ ko nin ko ni Allahu Taala tɛ bɔda foyi tɛ a kɛla sababu ye ninnu caman seginna ka na Allahu Taala ma donc tout ce que Dieu fait est bon n balimacɛ limaniya min tali bolo ka bɛn nin bana ma i jija a kana bɔ i bolo dɛ ka d'a kan misaliya dɔ fɔla kuranna kɔnɔ ko maa dɔw le n'o y'o yɛrɛ ye ji cɛ ma ni fɔɲɔ cila ji cɛ ma ni bato min ɲini ka kari i b'a ye o bɛɛ bɛ Allahu Taala wele Ala n'i ye anw kanda ka bɔ nin ji la ni ma anw halaki nin ji la Ala anw bɛ sɔn ile Allahu Taala ma ni ninnu banna kandala ka bɔ ji nin na ji tɔɔrɔya la i b'a ye tuguni o bɛ segin o ka filankafoya kan an y'a dɔn k'a fɔ ko nin ye lajarabiliba ye ka bɔ Allahu Taala yɔrɔ ni nin bana bɔla ne ni aw kan an y'an jija a ma limaniya min to an bolo ka dɔ fara an ka limaniya kan Ala m'o kɛla ne ni e kɔni m'a dɔn hali ni maa ma fɔ an ye Ala le ye se mansa ye latigɛ mansa don ale le bɛ se ko bɛɛ la puissance tɛ dugukolo kɔ kan min kɛni bɛ ka bana nin fura sɔrɔ fɔlɔ puissance tɛ yen n'o ka puissance ya banabagatɔw bɛ kan ka sa u ka dɔgɔtɔrɔsow la o ka mansaw bɛɛ kɔnɔna fili la o ye ko kelen bɛ min sɔrɔ komi solution ko k'an ka frontières datugu k'a daminɛ anw yɛrɛ ka farafinna jamanaw ma se yɛrɛ tɛ anw minnu ye kuma tɛ yɛrɛ ko ka bana nin kunbɛn donc an y'a dɔn k'a fɔ an ka diina ni an ka limaniya o de dɔrɔn bɛɛ bɛ se k'an madɛmɛ a bɛ komi duniya laban tɔgɔmasere jamanabaw silannen bɛ jamanaden minnu silannen bɛ maa minnu bɛ sodenniw kɔnɔ olu silannen bɛ maa minnu bɛ sobaw kɔnɔ olu silannen bɛ silanya laborinen bɛ dusukun kelen kelenna bɛɛ la mais Allahu Taala ko kuranna selimanba kɔnɔ wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf ko ni Ala bɛna aw lajarabi fitini ka bɔ silanya la nin tɛ ko ye Allahu Taala ka masaya ɲɛkɔrɔ Ala yɛrɛ ko ten ko lajarabili fitini de ye ten subhanallah un ennemi très dangereux qui est en train de tuer les gens mais cet ennemi-là, on n'arrive même pas à le détecter. Avec tout ce que nous possédons, comme les caméras cachées, les appareils, mais jusqu'à là, cette maladie-là, on ne sait pas cette maladie-là est cachée où. Coronavirus, tu es là. Coronavirus, nous te mettons en défi. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner la santé. Ama donc a foko ni bana be sika fo itala anya donc a foko Allahu Taala kele ne be sika nini awbo ni kuma bella nyini ye munye o de tawhidu ye ka son alaye ka ke alaye kamna alaye ka fo alaye minu banime ala ko ni na awye sigi kana Allahu Taala ma minu ye ala ko ke kofe ko ye hambal ma che anote kele ne a donc a foko binini bana yimna ni taala dotoro sola be miriya be tamuna o de eski bena sigi amawa dotoro munu kelme ki furake olu yere te kanga fura soro o be kanga fura baro le dima mini bana ni yere fura o te kelenye o ya kalma o na nyona o de ame Allahu Taala dali besema be Allahu Taala bulu ka dotoro bulu be afura uma ka silama furake
kanu fura di dunya bema silama lewa silama tawa ka banani yera fura ke ka bo dunya na Allah taala bolo ala mo kala banani bola fami ka akosegi aboyoro la Allah taala bolo ala mo kala banani bola fami ka asigi aboyoro la Allah taala bolo ala mo kala banani mase jamana minu la fula ame ala dali ala kana to ayse ayara be jamana minu kono ka Allah taala diya ka anyuma wuli ka bo jamana minu ka Allah taala bolo ala mo kala ame Allah taala dali ma minu slani meno jigu tigani me ame ala dali sabati ka di ankelengele nambe ma ala mo kala shika fo itala ni anyanyere di Allah taala ma ala yella yuruta an yeko ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ni ala ko foli la chaya la jarabili babi mebi du kolo koka ala ko fo min kati bolo astaghfirullah subhanallahi wa bihamdihi la hawla wala quwwata illa billah ni yenu foli la chaya Allah taala ko ka be sabati di ima idusukun be sabati silanya be bi dusukuna silanya mi me adusukuna anyanka silanya o basini duwuye anyanyere di alama eminte zikuru kala ni ba ki ka fajiri sel ko fe o be sudu klama ni wallahi ala ko fola chayade astaghfirullah minun lon mi bolo subhanallah wa bihamdihi minun lon mi bolo ya foli la chayade ama wati belebele le late sungoro be na ke kan to tanwa Allahu a'lam aslamo siten natala sungoro yan soro ni situation na note abe balaya yere be da kodana ame Allah taala dali sungoro min ni ato manja anna sungoro be na wati mi o ke ka soro banani willa ka bo dunya ni kono islamo yo ka sungoro ke here bunda kono hiji mi yere be nana hiji be ke hiji te ke ala kelempele bado ame Allah taala dali ala kana ka solla kolonya bato bunda kono ka beni fitna medu kolo ka ala maslamo la wasala ala kana to anga kaba evide ni image chakadu o Allah taala ka somi ni tawafu be kala sanga ni wati be somi nyongona be Allah taala bolo sana mi baitul ma'muri meleka wa bi worum la ala ka lolo na meleka wa bi worum la be na somi tawafu ke sana o nyongona mi me on bolo du kolo ko ga mi kaba somi tawafu te jo 24/24 somi me kanga bato be kanga ke Allah taala somina bi ko so empêcher la bato kelima ni e maw mafle ma munu be nana ni sola ma kele mafla ma saba ma nani ma lolu embouteillage be ke somina kaba belebele ni e umra ye bi a umra jama be yininga surunya hiji jamana ko bi ko o bela ka foni balla kelima ala on be ele Allah taala de wole se masaye Allah taala de kono na fili ni wuli ba e Allah taala de ala ami dali ni e on mafle kanga dulumu mafle ala on ma don seriat sikatala ala itina an ka duwawu jabi ka damna nemi yerebe kanga kuma ala an ye jon ye julumu tawdo ye anye ala ami dali allahumma la taruddu du'aana bi kathrati zunubina ala ikini ba an ka duwawula ka be an julumu ka chayalima julumu tawde ye anye ami kanga ala ko tawke su anitle amile ala taala dali ya fo anye ka fo kika tubi bunda la kanime an ma yere la sigile ala taala ma su anitle ye yafa amma i yere ko koni an ye yere kuntonyo la se an yere masufe ko sogoma kika tubi bunda la kanime kwanye teria ka anyere la segi iko ama kuna nye yere kuntonyo la se ama sogoma anya njija jani suye ko ale ala taala ka tubi bunda la kanime yafo anye ko madama ni mase on ka flefle la ani yere la segi ka teria boluma katile ala taala ma Dieu nous ami dali kayafa amma ala mun kala nasoro nim bana ye punition ni an kan du ko ka ala ekelempele bado ala ami dali ka anslamaw taka ala julmu yafa nasoro chieni minu be kan ka du ko ka ole no fe nim bana nana me ala taala dali ka ala yafa amma du ko ni ko ka ala taala bulu ala mun kala rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم إنا عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اصلح لنا شؤون كله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كرما إلا نفذته
ولا عسيرا إلا يسرت ولا ضالا إلا هديت ولا جاهلا إلا علمت ولا مريضا إلا شفيت ولا مريضا إلا شفيت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبغيتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المأمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم. اللهم اكرم نزلهم اللهم وسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم نقهم من الذنوب كما ينقى ثوب العبيد من الدنس. اللهم ابدل لهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. اللهم اغفر لحينا وكبيرنا وصغيرنا وأنثانا وذكرنا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم وحد صفوف المسلمين في العالم. اللهم وحد صفوف المسلمين في أمريكا وفي أوروبا وفي آسيا وفي أستراليا وفي إفريقيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم لا ترد دعاءنا بكثرة ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب منكر ونكير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.